बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला सिंह पाक तो मुकद्दस नाव से शुरू कर वनकन यह वीडियो पुलवाम किस सरजमीन पे लोन सबनिस गरस मज लोन सबस ये लड़के रोजान ये मकान मज यासिन सब तो बेस पन ब्या बरदर तुम वन मुबारक गुलाम कदर मीर साहब तो बी लोन साहब जान मे सही तो वली क्या लोन कथा करो बार तो उम्मीद करो इंशाअल्लाह रहमान तुम दोस्तन यह पसंद तो फिक्र तरन वीडियो तो तुम सी वीडियो वुचान पसंद कर लाइक कर नमन सान वीडियो तुहद सूब ये तुम वुचान अल्लाह ताला कर तुहद हौसला ज्यादा ज्यादा बुलंद खुदा तो खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजन तुह ती मेहरबानी पे अस ते रोजन मेहरबानी पे तिहज मेहरबानी बाकी काबिल लोग कह नाकाबिल वो क्या फजल चलान तो मोहब्बत कथा कर सोन पीर कामिल तसव्वुफ़ इमाम हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैहि कौल कि अगर हसा इंसान मलुल बनावन अमिस दियो कानो किन गजा अगर हसा गुपन मलुल बनावन तो अमिस दियो चाट किन गजा जलाल सब मसनवी पाकस में लिखमुत इहंदिस कॉलस पे कर वनकन तह पे नाजरीन से क्या कत मे गुलाम रसूल लोन साहब तो मीर साहब तीद लड़ तो जलाल साहब लेखन कि दपन अगर हसा इंसान कामती बनावन मलुल बनावन तो अमिस हसा कानो किन गजा दिन तो अगर हसा चारवोय मलुल बनावन कामती बनावन तो अमिस चाट किन गजा सस्त कर ज्यादा ज्यादा दिन तो यह बन मलुल खरीदार पसंद बन मगर कुछ चारवोय अत पे करो तुम दोस्त में पाने फैसले कि जलाल साहब क्या इशारा कर तो कुरान अजीमस अंदर सोन महबूब फरमान कि खेयु चेयु मगर इसराफ मसा करू तो बेस जाय आयत वनित सूरह मुरसिलात आयत कि कुलू वतमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून आयश परस्तो खेयु चेयु हकीकतन छु तुम मुजरिम ये कुरान अजीम आयत यानी सोन महबूब हेचनावन कि खेयु चेयु मगर इसराफ मकरू यानी इसराफस मज वनकन वुचान तो पूरा दुनिया इसराफ वारान सुनमत कर वन दुनिया साल मगर इस तसव्वुफ़ पाक तो मुनज़्ज़ह मिशन तज़किर नफ्स ये वन पर मे तक वन तुम तक यह बोजन मे तक वन कि तसव्वुफ़ शान कच बुलंद तो यह कर पे दुनिया मज तसव्वुफ़ चलान बयान मज यी तिक तेल तसव्वुफ़ ये कहें ये जन तसव्वुफ़ वन प्योर तसव्वुफ़ मिलावट वर्रे यह पाक तो मुनज़्ज़ह मिशन मगर वनकन अफसोस कत कि वनकन तसव्वुफ़स मज लबन ती ये जन महबूबन मना कोर दोपन खेयु चेयु मगर इसराफ कर यानी लजीज गजाव निश करू नजात हासिल चकन गजाव निश हूँ नजात करू तिमन निश हासिल यह बह अक्सर पन वीडियो मज वन कि सन महबूबन दोपन नाट फुल खोन हसा तह पे हलाल मे हसा कोर माज हलाल यह मे कोर हलाल तुम हसा करू तह हराम कह ते दुनिया कह इंसान हराम कर बन कह ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुंद हदीस सनत नाट फुल खो मगर नाटन अदर खल कर यखन बनावन चिकन बनावन गोश्ताब बनावन कबाब बनावन रिस्त बनावन यह फिरौन सुन सनत नबी सुन सनत कह नबी माजस नखर कर सादगी वन तिस पैगम्बर ओसमुत दुनिया मज यम अल्लाह ज़ुल सूज पन्ने फजल समो साद लाइफ कर्म लायक साद तरीक तवे कुरान अजीम तो यी करन बाबत कि खेयु चेयु इसराफ मा करू क्या आयश परस्त खेयु चेयु हकीकत तुम मुजरिम तो वनकन यह वुचान तसव्वुफ़स मज बनोमुत तरीका ये फिरौन सुंद सन्नत वन चलान क्या बहुत इलाकस फेरन क्या लुक मा मे कहलावन तह दपन अमिस शायद क्या प्रॉब्लम क्या दपन बदल क्या तक बहुत वही अमिस बॉय सत कत कर बॉय कोर मे तन सवाल बत खेवन दपन
ژٕ کھیٚکھ نہٕ یہِ کیٛاہ حرام چھُ مےٚ دوٚپُس نہ حرام چھُنہٕ کینٛہہ البتہ چھُس بہٕ اکھ کتھ ونان کہ یہ 700 رۄپین کلو ہاکھ کلو چھُ 50 رۄپیہِ یعنی اگر أسۍ ہاکھ کلو انو اسہِ سڑے 650 رۄپیہِ تِم ہیٚکو أسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ کٲنٛسہِ غریٖبس دِتھ کٲنٛسہِ مسکیٖنس کٲنٛسہِ لاچارس کٲنٛسہِ بیوسس دِتھ تمی اعتبار چھُس بہٕ ونان یہِ چھُ غلط باقٕے ہُتھ کٲٹھۍ چھُنہٕ یہِ غلط کینٛہہ یہِ چھُ حلال اسہِ چھُ کھیوٚن یا یہِ چھُ سۄنہٕ ٹٲٹھِس نبی سُنٛد تتھ چھُ تپٲرۍ تہِ استعمال کرُن مگر ییٚمہِ اعتبار چھُس بہٕ ونان کہ مجبوٗری چھنہٕ کینٛہہ أسۍ ہیٚکو ہاکھ کلوس پٮ۪ٹھ تہِ زڈ کٔرِتھ تہٕ ییٚتٮ۪تھ وۄنۍ بہٕ صوٗف محدوٗ چھُس وٕچھان تہٕ توے چھُس بہٕ دپان یہِ پاک تہٕ منظم مِشن تصوُر تذکیٖر نفس تہٕ اتھ منٛز تہِ ژایہِ وۄنۍ ملاوٹ کتہِ انن بہٕ نوٗر دیٖن صٲبس ہیوٗ صوٗف رٔٹِتھ کیٛاہ کرٕ بہٕ کیٛاہ ونہٕ ؤنتھٕے ہیٚکہٕ نہٕ کینٛہہ کتہِ ژھانڈن بہٕ تیُتھ نُنہٕ لال پنُن ییٚمۍ زن وۄپل ہاکھ کھیوٚو ہندٕ ززُر کھیوٚو تہٕ وٕچھ کُس بلند مقام کوٚر ذوالجلالن عطا کٲشُر قرآن سون نُنہٕ لال تاودوی قیامت زندہ آباد پرزلوُن آفتاب کٔشیٖرِ ہٕنٛز شان سون نُنہٕ لال کتھ دِتنس معاوضہٕ پیالس زوٚد کرنس نفسس زن نہٕ تریش تہِ برابر کینٛہہ تٔمۍ سُنٛدُے مِشن چھُ کٔشیٖرِ منٛز تصوُف سانہِ للہِ ہُنٛد تہٕ سٲنِس نوٗر دیٖن صٲبُن فی الحال بُنیاد چھِ یتھ خبر کتھ پٮ۪ٹھ مگر ہیٚچھنٲے أسۍ یِموٕے أسۍ ٲس نہٕ توٚتام ییٚتہِ پیی تصوُف گوٚو کیٛاہ تہٕ مےٚ چھُنہٕ تران فِکرِ نُنہٕ لالُن مِشن مٔشرٲیِتھ کتھ مِشنس پٮ۪ٹھ گٔے أسۍ توے ما چھِ اسہِ چھُنہٕ سون روح تتھ مقامس ہٮ۪کان وٲتِتھ کینٛہہ یوٚتتھ اتھ واتُن اوس أسۍ ما چھِ پنٕنۍ عقل چلاوان أسۍ چھِ دپان ہے اتھ کیٛاہ چھُ ہۄتھ کیٛاہ چھُ یتھ کیٛاہ چھُ تہٕ أسۍ چھِ پھسان دُنیاہس منٛزٕے دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اسہِ چھُنہٕ یِوان موقعے آخرتس کُنتھ گژھنس یا اسہِ چھُنہٕ یِوان موقعے پنُن خۄداے ذوالجلال خۄش کرنس تہٕ وجوٗہات چھِ نیران کہِ أسۍ چھِنہٕ تتھ نُسخس پٮ۪ٹھ پکنہٕ خٲطرٕ تیار کینٛہہ یُس زن نُنہٕ لالن اسہِ مِشن دِژاو یُس زن مےٚ ووٚن کہِ گار گژھِ ژالُن نار گژھِ ژاپُن پھیار گژھِ کڑُن وۄپل ہاکس تہٕ ہدِ حرام ناٹن تہٕ بیٚیہِ رسہٕ بتس حرام ناٹن تہٕ بیٚیہِ رسہٕ بتس لاریوس تِتھٕ یِتھٕ مٔکرِس ہوٗن شیٖرِ کھار لوگُم آدم رتس پیوم ژٮ۪تس گرکہِ وِزِ نوٗ حرام ناٹن چھُس بہٕ محمد سیاف میٖر مانے کڑان کہِ پننہِ مازٕ ورٲے یُس تہِ سُہ چھُ عاشقس حرام اگر أمِس حلال چھُ تہٕ پنُن ماز اگر أمِس حلال چھُ تہٕ پنُن خوٗنی جگر یہِ چھُ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تصوُر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ووٚن بہٕ پنُن واتنیٛار چھُس بہٕ یہِ ونان أتھۍ ووٚن نوٗر دیٖنن دوٚپُن حرام ناٹن بیٚیہِ رسہٕ بتس لاریوس تِتھٕ یِتھٕ مٔکرِس ہوٗن شیٖر کھار لوگُم آدم رتس پیوم ژٮ۪تس گرکہِ وِزِ نوٗ کِتھ کٔنۍ چھِ پتہٕ أسۍ لُکن پرٛزان تہٕ لُکن ہُنٛد خوٗن کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ چٮ۪وان البتہ تتھ سایڈس گژھِ تہٕ ویڈیو گژھِ بدل سایڈس وۄنۍ بہرحال سۄ کتھ تھاوٕ بہٕ أتھی مگر ییٚتٮ۪تھ چھُ مےٚ پنُن واتنیٛار ونان کہِ نُنہٕ لال چھُ ونان یہِ ژٕ نٮ۪برٕ ماز چھُکھ کھٮ۪وان یہِ چھُ حرامسٕے پٮ۪ٹھ اگر ژٕ عاشق چھُکھ ژےٚ ہسا چھُے پنُن ماز کھیوٚن پنُن خوٗنی جگر چیوٚن ادٕ گژھی ذوالجلال خۄش ادٕ ترٛایی سُہ تِم دروازٕ یلہٕ وٲدٲنیتٕکۍ یپٲرۍ ژےٚ اعلیٰ علیٖنس کُنتھ گژھان چھُے اگر ژٕ یہِ کرنہٕ خٲطرٕ ریڈی چھُکھ توے فرموو محبوٗبن آیت دوٚپُن کھیٚیِو چیٚیِو مگر اِسراف مہ کٔرِو کیٛازِ قرآنِ عظیٖم چھُ وحی یہِ چھُ اِشارٕ اَتہِ چھنہٕ تفصیٖل تفصیٖل وۄنۍ نُنہٕ لالن تفصیٖل وۄنۍ جلال صٲبن پوٗرٕ مسنوی منٛز دوٚپُن ییٚمہِ دۄہ ژےٚ پتہ لگی ریٖزِ کیٛاہ گوٚو ژٕ دپکھ بہٕ اوسُس آز تام نجاست کھٮ۪وان ژےٚ چھے نہٕ ریٖزقٕچ پایی ژےٚ کتھ چھُتھ ریٖزق کوٚرمُت ناو زانان چھُکھا کینٛہہ ریٖزقس مُتعلق یزقوٗنِ فارغیٖن چھتھ نہٕ آیت تہِ بوٗزمٕژ پاک ریٖزقس مُتعلق یُس زن مےٚ جلال صٲبُن قول گۄڈے ووٚن کہِ ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ شروٗع کوٚر پنُن ویٖڈیو کہِ اگر انسان مۄلُل چھُ بناوُن أمِس چھُ کنو کِنۍ غذا دیُن اکھ گٔے رہبری رہبرس تھوٚو بارحق تِکیٛازِ قرآنِ عظیٖمس منٛز چھِ آیت ؤنمٕژ سٲنۍ محبوٗبن کہِ یا الذیٖنَ آمنوٗ وابتغوٗ اِلیہِ وسیٖلہ آیہِ ایٖمان انن والیو اگر مےٚ کُن چھُو یژھان یُن کانٛہہ وسیٖلہ ژھٲنٛڈِو یعنی کانٛہہ رہبرا ژھٲنٛڈِو یُس تۄہہِ گایڈ کروٕ کُلس پٮ۪ٹھ چھُ یی کانٛہہ مومِنا وٕچھوُن میون کانٛہہ ؤلیا وٕچھوُن میون کانٛہہ مُرشِدا وٕچھوُن یُس تۄہہِ گایڈ کروٕ یُس تۄہہِ ونوٕ مےٚ کُن کِتھ کٲٹھۍ یِیِو کانٛہہ وسیٖلہ ژھٲنٛڈِو تہٕ وسیٖلہٕ چھُ ضروٗری رہبر چھُ ضروٗری تمہِ پتہٕ چھُ أمِس یُس زن اصلی بہٕ مانے چھُس کڑان پاک ریٖزقس یُس زن جلال صٲبُن قول چھُ أمِس عظمت وٲلِس تہٕ شانہٕ وٲلِس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس پاک عاشقہٕ سُنٛد
یہ زن دپان مسجد رقص کرنے کی جگہ نہیں ہے. جلال صاحب مسجد رقص کرنے کی جگہ نہیں ہے مگر جہالت کو میں نے وہاں خوب ناچتے ہوئے دیکھا ہے. تیجو تو دوست وچنے میں چھن تات وضاحت کرنے ضرورت کی. تیل کیا جلال صاحب ونان وی کانو کن کس غذا کھانے ییٚلہِ أسۍ شُر چھُنہٕ حظ زٮ۪وان لۄکُٹ بچہِ تٔمِس چھِ أسۍ دٔچھنِس کھنس تھپھ کران پٔڑٕس بانگ سمجھ چھا کینٛہہ یِوان. پتہٕ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد یہِ ونُن یِم گٔے شہادت چہِ اوٚنٛگجہِ یِم گژھن شہادت دِنہِ تتھ پاک رِزقس ترٛاو سا یِم اوٚنٛگجہِ کرن منٛز کر سا یِتھ کٲٹھۍ تھپھ اگر أنٛدرٕ چلان اوس پاک رِزق تہٕ دِس یِمو گوٲہی توے چھُ یِمن ونُن شہادت چہِ اوٚنٛگجہِ. تی چھُ جلال صٲب اصلی ونان دپان أمِس دِیِو کنو کِنۍ غذا اگر یِم مۄلُل چھُ بناوُن یِمن سُہ کنو کِنۍ غذا میلیو تِمے گٔے یتھ دُنیاہس منٛز مۄلٕلۍ انسان. تِمن نِش کیٛاہ درٛاو پتہٕ نٮ۪بر کُنتھ علمِ لُدن یُس زن سانٮ۪ن عٲرفن چھُ یُس زن سٲنِس نُندٕ لالس کوٚر خۄداین عطا یُس زن سانہِ للہِ کوٚر اللہ ذوالجلالن عطا. سُہ علم بہٕ بیانٕے ہٮ۪کہٕ کٔرِتھ مےٚ ہی نفر لگن نہٕ تتہِ کینٛہہ تِکیٛازِ بہٕ چھُس نہٕ مین سۭتۍ تہِ تتہِ پھیران کُنہِ ییٚتٮ۪تھ زن للہِ ہُنٛد کلام چھُ للہِ ہُنٛد باغ چھُ. کوٚرنکھ کتھ عطا تٔتھۍ تہِ ووٚن مےٚ ییٚلہِ نوٗردیٖن صٲبن پیالس تہِ زوٚد کوٚر تریشہِ ہُنٛد تہِ تھوٚوُن نفژس تامتھ تیٚلی چھُ نوٗن لال گوٚو سٲری ژرار مےٚ اوس بہٕ دوستو دۄیو پانس سۭتۍ دِژ تتہِ حٲضریہ پتہٕ کھوٚتُس تھزرس وٕچھُم تتہِ کۭتیاہ کوتر چھُ پھل کھٮ۪وان تتہِ کوٗتاہ پبلِک چھُ چلان یِم زن أڑۍ چھِ مۄنجہِ کٕنان أڑۍ چھِ پھراٹہٕ کٕنان أڑۍ چھِ کیٛاہتام کران ہُپٲرۍ یپٲرۍ تہٕ کوٗتاہ روزگار چھُ چلان ییٚلہِ نُندٕ لالٕنۍ پاک تہٕ مُقدس قدم اللہ ذوالجلال سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ تتھ سرزمیٖنس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ نتہٕ چھُ اوسمُت ژرار وٲران یہِ چھِ وٕڈٕر ٲسمٕژ. خبر کیٛاہ آسہِ ہے بسان تِم پٔہلۍ وٲلۍ تورٕ گُجِرۍ وُجِرۍ تمہِ دۄہ تِمن علاقن ژرار کیٛاہ آسہِ ہے مگر أمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس پاک عاشقہٕ سٕنٛدۍ قدم پیٚیہِ تتھ سرزمیٖنس پٮ۪ٹھ تتھ چھُ گوٚمُت وٕنکیٚن گُلزار. پتہٕ تہِ چھُنہٕ مےٚ وننٕے تتہِ کۭتیاہ چھِ چلان کۭتیاہ چھِ یِم حظ مُسافر حظ تِم نرِ زن گٔمٕتۍ بِچٲرۍ یا خبر کۭژاہ مۄنڈٕ تہِ وٕچھ مےٚ تتہِ تِمن تہِ چھُنہٕ امہِ اندِ آستانہِ عالیہ پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ منٛدچھاوان کینٛہہ ہتھٕے 50 2 ہتھ 4 ہتھ تہٕ تِمن تہِ چھُ واتان. یہِ کوٚرُس عطا اللہ تعالیٰ ہن تتھ بُلند مُقام یُس أمۍ دوٚپ دوٚپُن حرام ناٹن تہٕ بیٚیہِ رسہٕ بتس لاریوس تِتھُے تہٕ مہ کٔرِو سون شیر کھار لوگُم آدم رتس پیوم ژےٚ گرکہِ وِزِ نوٚو نیٚبٕرۍ کوٚرُن سورُے بنٛد تِکیٛازِ أمِس نُندٕ لالُن شعار چھُ مےٚ نِش موٗجوٗد ییٚتٮ۪تھ یہِ صاف چھُ مازس انکار کران. زُوس مٲرِتھ کندے اتھ کندے سپدی سوٗر تہٕ ساس دپان ژٕ کیٛازِ چھُکھ ماز ویٹراونہٕ خٲطرٕ پنُن جانورن ہُنٛد ماز کھٮ۪وان یہِ چھُ نُندٕ لالُن شعار مےٚ نِش موٗجوٗد. تہٕ بہرحال اوسُس بہٕ ونان کہِ لذیذ غذاہو نِش چھُ نجات حٲصِل کرُن زیوٕ زیٖنتہٕ نِش چھُ نجات حٲصِل کرُن تیٚلہِ چھُ برابر تتھ مشنس پٮ۪ٹھ پکُن یُس زن نُندٕ لال تہٕ جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ دِوان چھُ یۄس زن للہٕ دِوان چھُ دیُتمُت چھُ یہِ قرآنِ عظیٖمن مگر قرآن سمجھنا بچوں کا کام نہیں ہے. یہ ہیٚکہِ نہٕ مےٚ ہیوٗ انسان ہیٚکہِ نہٕ قرآن سمجھِتھ کینٛہہ یہِ کہِ نوٚم بٲے چھِ مےٚ أسۍ کیٛاہ سمجھو قرآن سمجھ پایا ہے جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرمووُن پتہٕ دوٚپُن میٲنۍ ییٚلہِ مست کٔڑِتھ بٔرٕم مصنوعی پاکس منٛز باقٕے تھٲیِم أڑجہِ تِمن پٮ۪ٹھ چھُ اورٕ جنگ چلان جلال صٲبن لیوٗکھمُت. قرآن سمجھ سۭتۍ نوٗردیٖن صٲبن دوٚپُن عاشقو لت دِژ راحتس دمہٕ دمہٕ ہورُکھ اشکن خوٗن کیٛاہ موٚدُر میوٕ درٛاکھ ندامتس پیوٗن ژٮ۪تس گرکہِ وِزِ نوٚو امہِ کُے بیاکھ بد واوو گرٛاوٕ سانہِ نِتہٕ حضرتس عرضے سانے ہُنٛد مضموٗن پورِ پورِ لگہس تتھ نبوٗوتس پیوٗن ژٮ۪تس گرکہِ وِزِ. چلو سلامت روٗزِو خۄشحال روٗزِو. مےٚ دوٚپ لون صٲبن ووٚن مےٚ دوٚپُن ہے کینٛہہ چھُ بناونٕے تہٕ اکھ کِلفا بناو تہٕ ییٚتٮ۪تھ تہٕ مےٚ دوٚپ تۄہہِ پننٮ۪ن باین سۭتۍ پننٮ۪ن ہمشیرن سۭتۍ پننٮ۪ن کورٮ۪ن سۭتۍ ماجٮ۪ن سۭتۍ بُزرگن سۭتۍ محبتُک رشتہٕ اکھ بنیومُت یہِ چھُ جسمُک رشتہٕ یہِ ونہٕ بہٕ بارہا روحس منٛز چھِ أسۍ اکے نہ چھِ تتہِ زنان نہ چھِ تتہِ مٔہنیو نہ لۄکُٹ تہٕ نہ بوٚڑ روح چھُ تِتھے کٔنۍ یہِ چھُ کُلوٗ روحُن مےٚ نمرِ رۄب یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد نوٗر یہِ چھُ ہر کٲنٛسہِ نِش ہیوٗوٕے اتھ چھنہٕ کانٛہہ پرابلم تہٕ لون صٲب فرمٲیشہِ پٮ۪ٹھ بنٲو مےٚ ؤنکیٚن خبر لون صٲب تۄہہِ آو پسنٛد صحیح تہٕ اگر أسۍ غلطی ییٚتٮ۪تھ گژھان آسہِ گژھان تہِ آسہِ غلطی تہٕ تتٮ۪تھ چھِ أسۍ پننٮ۪ن ناظریٖنن معٲفی منٛگان کہِ تتٮ۪تھ کٔرِو تُہۍ رہبٔری شور تُلِو نہٕ کینٛہہ تنقیٖد کٔرِو نہٕ کینٛہہ تِکیٛازِ
شور چھُنہٕ مےٚ پسند کینٛہہ انتشار چھُنہٕ مےٚ پسند کینٛہہ بہٕ چھُس نرم مزاجُک نفر تہٕ بہٕ چھُس نرمی پسند کران خلوص پیار محبت انسانیت ادب کوشش چھِ کران بہرحال وُتران چھِنہٕ برابر کینٛہہ تہٕ مگر کوشش چھِ کران کہ أسۍ گٔژھۍ نرم مزاجٕکۍ بنٕنۍ یُس زن ہوہس چھِ نرمی یا آبس چھِ نرمی یِژھٕے نرمی گٔژھ اسہِ منٛز تہِ پٲدٕ گژھٕنۍ تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بارگاہہِ منٛز ٲسۍزیو سانہِ خٲطرٕ تہِ رٕتۍ دعا کران تہٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ تہِ چھُ رُت دعا اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بارگاہہِ منٛز کہ اے سانہِ پاک خۄداے سانہِ ذوالجلال پننہِ ذوالجلالی ہُنٛد قسم چھُ پننٮ۪ن آسنُک قسم چھُ سٲنۍ دل بر پننہِ نوٗرٕ سۭتۍ ٹٲٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد محبت کر عطا اولیاءن ہُنٛد محبت کر عطا ؤلیَن ہُنٛد محبت کر عطا یِم چٲنۍ مومن چٲنۍ عاشق چھِ تِہُنٛد محبت کر اَسہِ عطا پروردگار عالمیٖن یِہوے چھُ چانہِ بارگاہہِ منٛز فریاد کہ اَسہِ بناو تہٕ مکمل انسان یتھ ژےٚ ووٚنُتھ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویٖم سُہ تقویٖم نِباونُک کر تہٕ اَسہِ قوت عطا پنُن محبت کر تہٕ عطا پننِسٕے عشقس منٛز رنگ تہٕ اَسہِ قسم چھُے پننہِ آسنُک پننہِ رحمتُک آمیٖن ثم آمیٖن یا رب العالمیٖن فی امان اللہ